Na mestu današnjeg Polihrona nalazio se drevni Neapolis, kolonija Eretrijanaca, koja je najverovatnije osnovana sredinom 7. veka pre nove ere. Grad je vremenom bio izložen mnoštvu varvarskih prepada, od kojih je poslednji bio od strane Huna, koji su doveli do njegovog uništenja 540. godine. U 11. veku poljoprivrednici i stočari su se naselili na ovom području i sagradili selo Polihro, koje je tako dobilo ime zbog mnoštva cveća koje je cvetalo na ovom prostoru. Tokom turske okupacije Halkidikija, Turci su selo zapalili i potpuno uništili, a kasnije se malo preostalih stanovnika vratilo i od početka obnovilo selo koje je preimenovano u Polihrono. U bukvalnom prevodu naziv ovog mesta bi bio puno vremena, ali kako na moru vreme uvek brzo prolazi i nikada ga nema dovoljno, hajmo da vidimo šta možete da očekujete ako baš Polihrono izaberete kao destinaciju za letovanje. Polihrono se nalazi na istočnoj obali poluostrva Kasandra, na oko 95 km od Soluna i oko 700 km od Beograda. Prema poslednjem popisu, ovde živi nešto više od 1200 stalnih stanovnika. I pored ovako burne istorije, nećete ovde pronaći previše sadržaja za posetiti, jer je selo paljeno i uništavano nekoliko puta. Tu su 3 crkve koje možete obići. Crkva rođenja Isusa Hrista, koja datira iz 19. veka i neverovatno lep park u njenom okruženju. Mala crkva posvećena Svetom Nikoli, sa lepom fontanom u neposrednoj blizini, koja posebno lepo izgleda noću. I crkva posvećena Svetom Atanasiosu, najveća i najlepša od ove 3 crkve. Odmah iza crkve posvećene Svetom Atanasiosu se nalazi Muzej folklora Polihrona. Muzej ima za cilj da održi kulturnu i intelektualnu baštinu sela, gde su izloženi poljoprivredni alati, oprema i pribor za pravljenje hleba, pčelarski i stolarski alati. Izloženi su i predmeti i alati za svakodnevnu upotrebu, kao i narodne nošnje. U muzeju se mogu naći i fotografije sela, istorijski dokumenti, karte, novčanice i slike arheoloških nalaza. Muzej ima i malu biblioteku sa istorijskim knjigama koja se stalno obogaćuje novim naslovima. Polihrono je poslednjih godina sve popularnije letovalište koje se ubrzano razvija i očekujte da ovde pronađete baš sve što vam može zatrebati na jednom letovanju. Veće i manje markete. Pekare, poslastičarnice, piljare.
restorane i kafiće. A tu je i veliki izbor izuzetnih girosa. Siguran sam da će vam zatrebati i suveniri sa letovanja. Veliki broj lekarskih ambulanti je prisutan kako biste bili sigurni na letovanju, a tu su i odlično snabdevene apoteke. Zbog bezbrižnog odmora obavezno uplatite zdravstveno osiguranje kada putujete u inostranstvo. Od 19 sati pa sve do ponoći zatvara se šetalište za saobraćaj, pa pored bezbedne šetnje i uživanja u ponudama raznih prodavnica, pre svega možete uživati u restoranima, a da vam zvuci raznih vozila ne ometaju užitak. Polihrono nema bogati noćni život, ali su Kalitea sa jedne strane i Pefukori sa druge, na manje od 10 km od ovog mesta, i tamo će ljubitelji noćnog života sigurno pronaći nešto za sebe. Polihrono nema pijacu, ali ćete domaće grčke proizvode pronaći u piljarama i drugim prodavnicama, a najbliža i jedina pijaca na celom poluostrvu Kasandra je u 15 km udaljenom mestu Kasandrija, svakog utorka od 8 do 14.
Svi vi koji sopstvenim prevozom dolazite, ne morate da brinete oko goriva, jer se na ulazu u Polihrono nalazi benzinska pumpa u okviru koje imate i perionicu za automobile. Nema tečnog naftnog gasa, ali ga ima i na pumpi u Kaliteji pri dolasku, ali i na pumpama u 8 km udaljenom Pevkohoriju. Najbliži punjač za električna vozila smo videli na parkingu Masutisa u Kaliteji, kao i na parkingu Lidla koji takođe prolazite pri dolasku na kružnom toku koji odvaja istočnu i zapadnu stranu Kasandre. U okruženju od 15 km imate više majstora za automobile kao i vulkanizera, ali je i tu savet da obavezno uplatite neko osiguranje za automobil kako biste bez razmišljanja i stresa vozili do Grčke i nazad. Čini mi se da ovde ni u sezoni nije toliko veliki problem parkirati automobil, jer sam na dosta mesta video besplatne parkinge. Oni koji su u Polihrono stigli autobuskim prevozom, na više mesta mogu iznajmiti automobil, motor i slično, a tu je i autobuski prevoz koji ide u krug oko poluostrva, pa čak i do Soluna. Autobuska stanica se nalazi na vrh mesta na magistrali. Kako dobar procenat gostiju Polihrona čine deca, u Polihronu ćete pronaći dosta ovih automata za decu, ali i jedno igralište za decu na otvorenom. Ono što je takođe veoma interesantno za ovo mesto je i karting staza, koja se nalazi van mesta, ali je dostupna pešaka. U sezoni je u Polihronu gužva veoma velika. Ipak je ovo mesto najmirnije ako ga uporedimo sa Pevkohorijem i Haniotijem. A kakva je gradska plaža, pogledajte u nastavku.